शुभ सकाळ पिलामाने समस्ते भल अछ। डाएट रायगड़ा विषम कटक तरफरु एही प्रेजेंटेशन को मु स्वागत जनाउछि। आज आमे कौन पढ़िबा सेही विषय रे मु किछि सूचना देबी, तुमे कहिबो ठीक अछि। जगत रे अटे मु क्षुद्रतम जीव, मोठारु सभिए बड़, सबु जीवंक कामरे आसे, देखिबा किए से नाम कहिबो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पिला माने आज आमे अणुजीव संपर्क रे पढ़िबा। मामू अणुजीव कौन? अच्छा मामू, ए अणुजीव माने कोठी थांती? अपेक्षा कर, एई अणुजीव मान विषय रे आज आमे पढ़िबा। एहा पढ़िया पूर्वरु कहिलो पिले जीव कौन? जहार जीवन अछि ताहाको जीव कुआ जाए। सेहीपरि आहुरी अनेक जीव अछंती जेंगुड़ी को खाली एको देखा जानती नहीं, सेमानकु आमे अणुजीव कहिबा। आमे विभिन्न प्रकारर प्राणी यथा मनीष, बेंग, साप, पक्षी, माछी, पोको इत्यादि एवं विभिन्न प्रकारर उद्भिद यथा घास, बाउंश, नड़िया, आंब इत्यादि देखिबाको पाइथाउ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ କୁହାଯାଏ। अच्छा मामू, तमे तो कहिल नहीं अणुजीव माने केउंठी थांती? अणुजीव माने सबु स्थान रे थांती, जेपरि कि माटी, पानी इत्यादि। ताहले मामू जिया, जोक, गेंडा एमाने कोन समस्त अणुजीव अटंती? ना, सेमाने कीट, माटी और पानी रे भरी रहिथिया समस्त जीव अणुजीव नुहंती। छोट छोट जीव जे माने केवल अणुवीक्षण यंत्र ही देखा जाती, सेमानकु अणुजीव कहिबा। जेमिति जीव कहिले आमे उद्भिद और प्राणी कहू, सेमिति अणुजीव मध्य केते प्रकार अछंती। हाँ, अणुजीव मुख्यतः 4 प्रकारर: बीजाणु, आदि प्राणी, कवक और शैवाल। अणुजीव जगत रे अन्य एक प्रकार जीव होची भूताणु। यह अति क्षुद्र जे अणुवीक्षण यंत्र रे देखिया मध्य असंभव होइताए। हेले मामू, आमे याकू किपरि देखि परिबा? एहाकू आमे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप रे देखि परिबा। अच्छा स्वाधीन कहिलो, गोटे भूताणु रो उदाहरण दियो तो। हाँ मामू, भूताणु रो गोटे उदाहरण होची कोरोना भाइरस। आकार भूताणुर प्रकृत मापर अपेक्षा अणुवीक्षण यंत्र रे एहार 20,000 गुण अधिक देखा जाए। आमे जेमिति तापमात्रा को डिग्री रे, दूरता को मीटर बा किलोमीटर रे प्रकाश करू, सही परी एहाको मिली माइक्रोन रे प्रकाश करा जाए। 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 विभक्त 1000 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻³ माइक्रोन। अच्छा कहिलो मामू, आमे भूताणु रो उपस्थिति किपरि जानिबा? एही भूताणु केवल पोषक जीवकोष भितर रही निजर वंशवृद्धि करिथाए। बीजाणु उद्भिद किंबा प्राणी मानक कोष ही भूताणुर पोषक। पोषक कोष बाहर एही भूताणुर कौनसी लक्षण देखा जाई नथाए। भूताणु जनित साधारण रोग हेउची सर्दी और इन्फ्लुएंजा, और मारात्मक रोग हेउची पोलियो और हाड़फुटी। आदि प्राणी जनित रोग हेउची टाइफॉइड और जख्मा। हेले मामू, अणुजीव माने केउंठारे वास करंती? अणुजीव माने प्रायतः सबु स्थान यथा माटी, पानी, पवन, मेरु अंचल, उष्ण प्रसवण, उभय जल, समुद्र, मरुभूमि और प्राणी मानक देहरे विभिन्न अंश रे देखा जाती। एही अणुजीव मानकु आमे अन्य प्रकार विभक्त करि परिबा, जेपरि कि एककोशी और बहुकोशी।
ମାମୁଁ ଏଇ ଏକକୋଷୀ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଷ ଥାଏ ତାକୁ ଏକକୋଷୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ କୋଷ ଥାଏ ତାକୁ ବହୁକୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାମୁଁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କେଉଁଠି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି? କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ଏବଂ ଏକାକୀ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ବାସ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ ସମସ୍ତେ କହିବ ନା? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣୁଜୀବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଉତ୍ତର କହିବି ପିଲାମାନେ, ଶୁଣିବ? ଯେଉଁ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ କହିବା। ବୁଝିଲ? କହିଲ ଦେଖି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା। କହିଲ ଦେଖି ମୋର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀଜାଣୁ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, କବକ, ଶୈବାଳ ଏବଂ ଭୂତାଣୁ। କହିଲ ଦେଖି ମୋର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂତାଣୁର ଆକାରକୁ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ହଁ, ବାସ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ମିଲିମାଇକ୍ରନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ମୋର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ। କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବାସ୍, ବୀଜାଣୁ, ଇଷ୍ଟ, ଏମିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇପାରିବା।
ମୋର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ, ଭଲ ପିଲାଟି ଆଉ। ଆମାଶୟ ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଟାଇଫଏଡ୍ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା। ଏବେ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ଯାହା ହେଉ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛ। ଆଜିର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।